नमस्कार मु सत्यनारायण बेहेरा आपण मानकु एसएन बेहेरा ओडिया यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रिय दर्शक बंधु यही चैनल रे आपण माने पुराणर सिक्रेट तथ्य उपर जानिबा पाइबे। तेणुक ये चैनल को जदि आपण माने नुआ देखुछन्ती ताले सब्सक्राइब करिया भूलंतु नहीं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु जहाँद्वारा मु जेतेबेले वीडियो अपलोड करबी तार सर्वप्रथम सूचना आपण पाखरे पहुँची जिवो। प्रिय दर्शक बंधु चलंतु आलोचना करिबा राक्षसी पुतनार जन्म रहस्य कथा। राजा कंस और पुतना किपरि भाई भौणी हेले। पुतना श्रीकृष्णंकर प्रिय भक्त होई मध्य काहींकी मारिबाकू जाइथिला। किरातपल्ली बोली एक सुंदर राज्य थिला। से राज्यर राजा थिले सुतायु शबर, राणी हेले श्रमिका। राणी श्रमिका पतिव्रता नारी अत्यंत सुंदरी। राणींक रूपर कलना नाही। स्वर्गर अप्सरा परी राणी श्रमिका देखा जाउथांती। राजा राणी दुए विष्णु भक्त। दिने निज कुटीर आश्रम रे प्रभु जोगेश्वर श्रीकृष्णंकर फोटोचित्र को स्थापन करी पूजा अर्चना करी जीवन अतिबाहित करुथांती। दिने आश्रम रे राजा सुताय नाहांती, जड़े मात्र राणी श्रमिका थांती। एही समय राक्षस द्रुमिल सेई बाटर जाउथिला। राणी श्रमिकार रूप सौंदर्य देखि द्रुमिल राक्षस निजको संभाली पारिला नहीं। से संगे संगे राजा सुतायुर रूप धरी राणी पाखक गला एवं राणी सह प्रीति कला। शेषरे राणी श्रमिका प्रतिव्रता नारी जानिपारिले जे यह मायावीत पुरुष मोर स्वामी नुहे। लज्जारे राणी श्रमिका एक कन्या को जन्म दे प्राणत्याग कले। तापरे द्रुमिल राक्षस सेठारु भୟରେ चलीगला। किछि समय परे राजा शबर सुतायु आश्रम को फेरिले। देखिले प्राणप्रिया सह प्राणप्रिया पत्नी एक कन्या रत्न को जन्म करी आरपारी को चली जाइछि। राजा भाविले राणी बोधे प्रसव वेदना संभाली न पारी प्राणत्याग कले। राजा को आखिरु धार धार होई लुह झरी पड़ू थाए। निज हाथ रे कन्या को तळु उठाइले एवं ना देले पुतुना। पुतनार लालल पालनर दायित्व नेले राजा। पुतना धीरे धीरे बड़ हेबारे लागिला। क्रमे बड़ होई युवा अवस्था उपनीत हैला। पुतना देखिबाकू अति सुंदरी। रूप सौंदर्य स्वर्गर अप्सरा परी देखा जाउथांती। पुतना हेउछंती प्रभु श्रीकृष्णंकर परम भक्त। सदाबले श्रीकृष्णंकर पूजा अर्चना करुथांती। झीर युवा अवस्था देखि राजा सुतायु विवाह प्रस्ताव ठीक करने समय राजकुमारी पुतना हाथ जोड़ी कहिला, बापा मु अन्य पुरुष को विवाह करी नहीं। केवल श्रीकृष्ण को बिना मोर अन्य गति नहीं। तेणु आपण मोर विवाह को नहीं बेसी अधिक चिंता करंतु नहीं। यापर राजा सुतायु सबु कथा पुतना उपरे छाड़ी दे कहिले, झियो तोर मनरे दुख देवाई मु चाहू नहीं। तोर इच्छा जहा ताहा करे। यहीपरि किछि दिन बीतीगला। दिने पुतना निज सखी मानक सह पुष्प उद्यान रे भ्रमण करुथांती। एही समय सेई बाटरे जाउथांती राजा कंस। मथुरा कटकर राजा कंस पुतनार रूप सौंदर्य देखि विमोहित होई पुतना पाखक जाई प्रेम निवेदन कले। राजा कहिले, हे सुंदरी मु त्रिपुर विजयी राजा कंस। मोर प्रेम निवेदन स्वीकार करी मोर राणी हेबाकू प्रस्तुत हुओ। कंसर कथारे पुतना राजी हेला नहीं। कंस तो राक्षस प्रकृतिर। निजर अहंकार रे क्रोधरे पुतनार केश को धरी रथरे बसाई नहीं गला निज राज्य मथुरा को। निज राज्य रे पुतना को बंदी करी रखिला एवं कहिला, काली प्रभात रे राजपुरोहित को डकाई तुम सहित मोर विवाह होइब। बंदी गृह रे थाई पुतना निजर प्रिय प्रभु कृष्ण को ध्यान कले। कहिले, प्रभु आपण को भक्ति करिवार फल कौन यह? बिना कारण रे कंस आनी मते बांधिकी रखिछि। मोर मन तो आपण पाखरे। कंस को किपरि निजर स्वामी रूपे ग्रहण करि पारिबी? शेषरे मोर प्राण त्याग करिबी प्रभु। यहीपरि कही कही पुतना कांदुछि।
ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ, ଠାକୁର କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାରଦକୁ ପଠାଇଲେ ମଥୁରା କଂସର ରାଜଦରବାରକୁ ପୁତନାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦରେ ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଥୁରା କଟକରେ। ରାଜା କଂସ ନାରଦକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ନେଇ ଆସନରେ ବସାଇଲା। ତାପରେ ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରିଲା ରାଜା କଂସ। ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ନାରଦ, ରାଜା କଂସ, ତୁମେ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛ। ନିଜର ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଛ, ସେ ତୁମର ଭଉଣୀ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଜା କଂସ। ନିଜର ଆସନରୁ ଉଠିଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନାରଦକୁ ପଚାରିଲେ, କିପରି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲୁ? ମହର୍ଷି ନାରଦ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଦିନେ ତୋର ମା ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଦସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ରୁମିଳ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ରୂପ ଧରି ରାଣୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି କଲା। ସେଠାରୁ ତୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ରାଜା କଂସ। ସେହିପରି ରାଣୀ ଶ୍ରମିକାଙ୍କ ସହ ରାଜା ସୁତାୟୁର ରୂପ ଧରି ରାକ୍ଷସ ଦ୍ରୁମିଳ ପ୍ରୀତି କରିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁତନା। ବାପା ଜଣେ କିନ୍ତୁ ମା ଦୁଇ ଜଣ, ତେଣୁ ପୁତନା ତୋର ନିଜ ଭଉଣୀ ହେବ। ଏହାପରେ କଂସ ଧାଇଁଗଲା ବନ୍ଦୀଗୃହକୁ, ପୁତନାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲା। ଏହି ସମୟରେ କଂସ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। କହିଲା, ଭଉଣୀ, ମୋର ଭୁଲ କ୍ଷମା କରେ। ମୁଁ ନ ଜାଣି ତୋତେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ କେଉଁ ବଡ଼ ଅକର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ। ଭଉଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରେ। ରାଜା କଂସ ନିଜ ପିତା ଦ୍ରୁମିଳକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାହା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କଂସ ପୁତନାକୁ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ମୋର ଶତ୍ରୁ ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ୁଛି, ଯା ତାକୁ ମାରିବୁ। କଂସର କଥାରେ ପୁତନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟି ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବ ବୋଲି ଭାବି ପୁତନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଶେଷରେ ପୁତନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାପରେ କଂସର କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଷସ୍ତନ ପାନ କରାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପୁତନାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ସହିତ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ନେଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ପୁତନାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଲା ରାଜା ବଳିର ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୁତନା ଭାବିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମୋର ଭାଇ ବଳି, ଦାନବୀର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଦେଲେ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ। ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁତନାକୁ କଥା ଦେଲେ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ପୁତନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରପାନ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ପୁତନାର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଏଥିରେ ଯଦି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା'ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।